प्रभु की महिमा करते हैं हम, और प्रभु को सब सम्मान देते हैं, क्योंकि वही है हमारी आशा का कारण, हमारे आनंद का कारण है ये। और आनंद से और उल्लास से हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं और ये बाइबल स्टडी में आगे लेके जाते हैं। पहले ही हम सबका धन्यवाद देते हैं, प्रभु की हर सारी आशीषें आपके लिए मांगते हैं, क्योंकि आप ये बाइबल स्टडी जो हमारे साथ कर रहे हो, जो भी ज्ञान हमें मिलता है, बस हमारे विश्वास बढ़ जाए, यही हमारा एम है। और इसीलिए प्रभु आपको दया दे, पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल में हम खुद आए हैं, और आपको भी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आपका मन विचार सब आए। और प्रभु के गौरव के लिए हम प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा हम बने, यही आज प्रार्थना है हमारी। আমেন, আমেন। আমরা আবারও চলে এসেছি আমাদের আজকের বাইবেল স্টাডি নিয়ে, এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যেন প্রভু যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমাদের জীবনের বিশ্বাসটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এবং পবিত্র আত্মার কাছে আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি, এবং আমরা নিজেরাও তার অধীনতা স্বীকার করেছি। এবং আপনাদের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা থাকলো যে আপনারাও যেন পবিত্র আত্মার কন্ট্রোলে আপনাদের জীবন থাকে, এবং সমস্ত কিছু প্রভু যীশু খ্রিস্টের অধীনস্থ করে আমরা আমাদের জীবনে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের জীবনকে। এবং আপনাদের জন্য আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি প্রভু যিশুর Amen. কাছে। আমরা আজকের Glory মতো বাইবেল স্টাডি Jesus. শুরু করছি। সকলকে জয় যিশু। আমেন। Amen. तो हम हमारे जो मेन बाइबल स्टडी जो चल रही थी उत्पत्ति से लेके, उसे थोड़ा हमने ब्रेक लिया, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है जो अंत समय में हम है, यही अ, समझ में आ रहा था। और इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ये अंत समय क्या है, बाइबल के हिसाब से क्यों कहते हैं हम, ये हमने थोड़ा जानने की कोशिश की। আচ্ছা, তো আমরা আমাদের মূল যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যে বাইবেল স্টাডি থেকে, সেটা শুরু থেকে ছিল। আহ তো সেখান থেকে আমরা একটুখানি ব্রেক নিয়ে আমরা আবার আহ অন্ত সময় যেহেতু আমাদের চলে এসছে সামনে, তাই সেখান থেকে আমরা সেখানে আহ অন্ত সময় কি বা কেন, সেটা নিয়ে আমরা বিগত বাইবেল স্টাডি করেছি। তো সেটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের আহ যা কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে এই বাইবেল স্টাডি হুম। সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো আমরা আজকের মতো আমাদের बाइबल स्टडी নিয়ে आगे যাব। आमेन। बस हम एनकरेज करते हैं कि हमारा जो ये सीरीज शुरू हो गया है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आप थोड़ा हमारा दो तीन ऑलरेडी हम किए कर चुके हैं, और बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि हम क्यों कहते हैं कि हम अंत समय में है, और अंत समय क्या है। ये हमने ऑलरेडी बोला है, तो आप प्लीज़ जाकर पहले बाइबल स्टडी सुन लेना, और विशेष करके आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ये सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि बाइबल स्टडी वीडियो अपलोड किया है, और फिर आप आराम से आप अपने टाइम में जाकर आप सुन सकते हैं। ইয়েস। তো যারা আপনারা প্রথমবার শুনছেন তাদের জন্য, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে বিগত দু একটি এরকম সেশন আমরা করেছি, দু একটি বাইবেল স্টাডি আমরা করেছি যে অন্তঃসময় কি এবং কি তার বিষয়, এটা নিয়ে আমরা করেছি। আপনারা দেখে নেবেন। এবং আমরা বলছি যে আপনারা এটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে নোটিফিকেশন আপনাদের আহ কাছে চলে আসে যে বাইবেল স্টাডি আমরা করছি, যাতে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে দেখতে পারেন। তো আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন, এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমেন। ओके, सो अभी देखो, हमने बहुत सारी बाइबल स्टडी की है। परमेश्वर पिता ने कैसे ये आकाश और पृथ्वी बनाई, मनुष्य को बनाया, अपने लिए बनाया, प्रभु ने अपने लिए बनाया। जैसे हम जब हमें हम खुद के बच्चे जो होते हैं, बच्चे हमारे लिए है ना, वो हमें आनंद देने के लिए, और ये हमारी जिंदगी भी है, ये ऐसे ही परमेश्वर पिता ने तैयार किया। तो वैसे ही परमेश्वर पिता ने मनुष्य की जात को अपने लिए, अपने प्लेजर के लिए, हम
जैसे हमारे बच्चों में हम आनंद लेते, वैसे पिता परमेश्वर को हम में आनंद लेना था और हमारे संग रहना था। इसीलिए आकाश और पृथ्वी एक भी बनाने का उसका योजना थी, क्योंकि परमेश्वर पिता खुद वो गार्डन में आकर उनसे, आदम और हवा से हर दिन मिलते थे। এমেন। তো আমরা যদি শুরুটা দেখি, যে পরমেশ্বর প্রভু আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং উনি ওনার নিজের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কেননা আমাদের বাচ্চারা, যেগুলো আমাদের আমাদের জীবনের খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমরা মনে করি, তো আমরা আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করি এবং আমরা তাদের জীবনের দ্বারা আনন্দ পাই। ঠিক সেইভাবেই পরমেশ্বর পিতাও আমাদের নিয়ে আনন্দ করতে চান, এবং তার নিজের আনন্দের জন্য তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ প্রথম যখন আদম এবং হাওয়াকে পরমেশ্বর প্রভু সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি নিজে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন, এবং তাদের তাদের সঙ্গে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। এটাই ছিল বাইবেলের শুরু। তো সেখান থেকে আমরা আগে যাব এখন আজকের বাইবেল স্টাডি নিয়ে। এমেন। तो तो हम, जैसे हमने कहा कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने लिए बनाया, हमारे सानिध्य में, और हम परमेश्वर के सानिध्य में रहने की जो योजना थी। लेकिन हमें मालूम है कि नेक्स्ट क्या हो गया, कि आदम और हवा को शैतान ने फंसाया, और वो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। जो पाप किया उन्होंने परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर का हाथ छोड़कर वो चले गए। और क्यों क्यों किया उन्होंने? क्योंकि लूसीफर ने, शैतान ने उनको परमेश्वर के विरोध में फंसा दिया। उनके उनके मन में डाउट्स डाले कि परमेश्वर कुछ तो उनसे छुपा रहा है, परमेश्वर ने उन लोगों में डिफरेंस रखा है। और ये उनको ऐसा ही लगा कि ये परमेश्वर ने हमसे कुछ छुपा है, हम परमेश्वर जैसे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जैसे बनाया, ये उनको मालूम था। लेकिन जैसे ही शैतान ने ये डाउट का सीड डाला, वैसे उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, हम परमेश्वर के जैसे बनाए नहीं है, और इसीलिए अगर हम ये फल खाएंगे तो फिर हम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। और इसकी वजह से उन्होंने खाया, और ये परमेश्वर की सानिध्य से उनको जाना पड़ा, और ये शैतान ने ये कर दिया। ইয়েস। তো যেরকম আমরা আদি পুস্তকে পাই যে পরমেশ্বর পিতা নিজের আনন্দের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। উনি নিজে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তাদের মাঝখানে আনন্দ নেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু লুসিফার অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে, হাওয়াকে ভুলভাল বুঝিয়ে সেই ফল খাওয়ার জন্য আদম এবং হাওয়াকে তাদেরকে প্রলোভিত করলো, এবং তার ফলস্বরূপ সেই ফল তারা খেয়ে নিল দুজনেই, এবং তারা কোনো রকম অনুশোচনা করলো না। তারা সেটার জন্য পরপ্রভুকে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, না করেই তারা সেই গার্ডেন থেকে চলে গেছে। কেননা তারা লুসিফারের কথায় প্রতারিত হয়েছে, এবং একবারের জন্য ভাবেনি যে তারা তো এমনিতেই প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে প্রভু ঈশ্বরের আদলে তৈরি করেছেন, পরমেশ্বর প্রভুর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, এটা তারা ভুলেই গেছিল। তাই হাওয়া এবং আদমের মনে হয়েছিল যে যদি তারা এই ফল খায়, তবে তাদের মনে হবে যে তারা ঈশ্বরের মতো, পরমেশ্বর পিতার মতো হয়ে যাবে, এবং এই কথাতেই, এই কথার প্রলোভনেই তারা পড়ে গেল এবং সেই ফল খেয়ে নিল, এবং ফল খাওয়ার স্বরূপ তারা পাপে পড়ে গেল, এবং পরমেশ্বর পিতার থেকে তারা আলাদা হয়ে গেল। কেননা তারা কোনো অনুশোচনা করলো না, এবং পরমেশ্বর পিতা তাদেরকে সেই বাগান থেকে বিতাড়িত করলেন এর ফলস্বরূপ। তারপর তো আজ পর্যন্ত যা হওয়ার তা হচ্ছে। ओके। तो हालेलुया। ये भी आमीन। बाइबल स्टडी हमने डिटेल्स में किया है। तो आप जो सुनते हो, आप अब आप मेरे जो यूट्यूब पर ये बहुत सारी वीडियोस है, तो आप जाकर प्लीज देख लेना, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको यस। वहाँ पर मिल जाएगा, जो मैं अभी बोल रही हूँ। ये यस। बहुत डिटेल्स में हमने किया है ये बाइबल स्टडी। हम्म। आज हम
फिर शैतान के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की हम ज्यादा कोशिश करेंगे। তো আমরা এই যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এটা আমরা অনেকটা ডিটেলসে বিগত কয়েকটি বাইবেল স্টাডিতে আমরা করেছি। তো আপনারা যারা নতুন শুনছেন বা দেখছেন, তারা আমাদের বিগত বাইবেল স্টাডি অবশ্যই দেখে নেবেন, কারণ আমরা অনেক ডিটেলস এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে বিষয়টি কি। তো আপনারা প্লিজ সেখানে গিয়ে আমাদের এই চ্যানেলে গিয়ে বিগত বাইবেল স্টাডি দেখে নেবেন। তো আমরা আজকে জানবো এই লুসিফার বা শয়তান আসলে কি, বা কি তার উদ্দেশ্য, এটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। আমেন। ओके। हालेलुया। तो ये शैतान के बारे में पहली बार हम सुनते हैं उत्पत्ति की तीसरी पुस्तक में। यहाँ शैतान नहीं लिखा है, यहाँ सर्प लिखा है। सर्प, सर्प का उद्देश्य किया है। और ऐसा बताया है कि तीसरा अध्याय और पहले वचन में कि परमेश्वर ने जितने भी पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर हम्म। ये शैतान का पहली बार यहाँ पर लिखा है। और उसी अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे शैतान हवा के साथ बातें कर रहा था और उसका नतीजा क्या हुआ। तो जैसे हमने कहा, आप पीछे जाकर बाइबल स्टडी वो देख लेना उत्पत्ति का, तो आपको ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपको समझ में आएगा। হুম। তো আজকে আমরা শয়তান অর্থাৎ আহ লুসিফার এর সম্পর্কে যেটা বলছি, তো সেটা আদি পুস্তক 3 অধ্যায়ে রয়েছে। তো আপনারা আগের বিগত বাইবেল স্টাডিতে আমরা এটা নিয়ে আরো ডিটেলসে আলোচনা করেছি, আহ, যে কি করে আসলো, কোথায় তার আসলে সে কি করতে চাচ্ছিল। তো আমাদের আগের বাইবেল স্টাডিতে সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলসে রয়েছে। আপনারা প্লিজ দেখে নেবেন, এবং তবেই আপনারা সঠিক তথ্য জানতে পারবেন। আমেন। ओके। सो उसके बाद हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके। तो उसके बाद हम थोड़ा हाईलाइट हम लेंगे अभी। अभी यहाँ पर आदम और हवा ऑलरेडी पाप में गिर गए हैं और ये परमेश्वर से छुपे हुए। जब परमेश्वर पिता हर रोज की तरह उनको मिलने के लिए आते हैं तो ये छुपे हुए हैं। तो जब ये परमेश्वर पिता वो बगान में उनको मिलने के लिए आते तो डेफिनेटली वो उनको सामने जाते थे और उस परमेश्वर पिता के संग वो बातें करते थे। ऐसा ही हमें नजर आता है। लेकिन आज का दिन अलग है। वो कहाँ पर छुपे हुए हैं और परमेश्वर पिता को पूछना पड़ रहा है कि आदम तू कहाँ है। प्रभु पिता परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन वो हमसे उगलवाना चाहते हैं। कन्फेशन हमारे मुंह से अगर आए, अगर हम हम्म। पश्चाताप करें, हमें कबूली दे, तो पिता परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तो शायद यहाँ यही ही परमेश्वर करना चाहते हैं, करना चाहते थे कि आदम खुद आए, खुद बोले, माफी मांगे और फिर वापस जैसे परमेश्वर पिता की योजना के तहत सब अच्छा हो जाए। यही परमेश्वर पिता की इच्छा थी। और इसीलिए प्रभु उसे बोल रहे हैं कि तू कहाँ पर है। হালেলুয়া। আদি পুস্তক 3 অধ্যায় আহ যে যদি আমরা দেখতে পাই, তো এরকমই যখন প্রভু ঈশ্বর আদম এবং হাওয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, সেরকমই একদিন বিকেল বেলায় প্রভু ঈশ্বর বাগানে বেরিয়েছিলেন, এবং তার শব্দ শুনে সে পুরুষ এবং নারী বাগানে গাছগুলির মাঝখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। তো লুকিয়ে পড়লো, আহ, কিন্তু প্রভু ঈশ্বর পুরুষটিকে ডাকলেন যে তুমি কোথায়। কিন্তু পুরুষটি বলল যে
আপনার পায়ের শব্দ শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আমি লুকিয়ে আছি। পরমেশ্বর পিতা আগের থেকেই সমস্ত কিছু জানতেন। তিনি আহ পরমেশ্বর। তো তবুও আমরা যেন নিজের মুখে কোনো কিছু স্বীকার করি, তার জন্যই তিনি জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি কোথায়, তুমি কেনই ভয় পাচ্ছ কেন। আহ তখন আহ বললো যে, অ্যাডাম বলল যে না, আমি উলঙ্গ, তাই আমি লুকিয়ে আছি। প্রভু তখন আহ মানুষটিকে বললেন যে কে বললো তুমি উলঙ্গ? তোমাকে যে আমি ফল খেতে বারণ করেছিলাম, তুমি কি সেটা খেয়েছো? তখন তারা নিজে মুখে সমস্ত কিছু স্বীকার করলো, যে হ্যাঁ, সাপের অর্থাৎ শয়তানের চালাকিতে সেই আহ, সেই ভুলটা তারা করেছে, তারা ফলটা খেয়ে নিয়েছে, এবং আহ, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত কিছুর জ্ঞান চলে এসেছে। তো প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে শুরুতেই বারণ করেছিল যে তোমরা আহ, সেটা খেও না, তবুও তারা এই ভুলটা করেছে, সাপের অর্থাৎ শয়তানের প্রতারণায় বা তাদের সেই শয়তানের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু প্রভু আগের থেকেই সেটা জানতেন। তবুও আহ যেহেতু তিনি দয়ালু, তবুও তাদের মুখ থেকে সেটা হয়তোবা তারা যদি নিজে মুখে বলতো যে প্রভু আমরা ভুল করেছি, আমরা আহ এটা খেয়ে ফেলেছি, তবে হয়তো ব্যাপারটা অন্য কিছু হতো। কিন্তু না, তারা কোনো অনুশোচনা করেনি, এবং তার ফলস্বরূপ তাদেরকে বাগান ছাড়তে হয়েছে। হালেলুয়া, প্রভুর স্তুতি হোক। एनीवे, बाद Amen. में जब आदम के बाद प्रभु अभी हवा को पूछ रहे कि तूने ये क्या किया, और उसने कहा कि सर्प ने मुझे बहकाया। तो यहाँ पर यह सर्प का और एक उल्लेख आता है, और ये शैतान सर्प के रूप में ये काम उसने किया है, और इसकी वजह से सर्प का उद्देश्य यहाँ पर आया है। আচ্ছা, তো এর আসলে আহ যে প্রভু ঈশ্বর সেই নারীটিকে বললেন যে তুমি এ কি করেছো, এবং সেই নারী অর্থাৎ হাওয়া বলেছে যে সাপটা আমার সঙ্গে চালাকি করেছে, সাপটা আমাকে ভুলিয়ে দিল, এবং আমিও ফলটা খেয়ে ফেললাম। তো এখানে আবারও এই সাপটার কথা অর্থাৎ শয়তানের কথা উল্লেখ রয়েছে। ओके, तो उसके बाद 15 वचन में फिर अभी प्रभु पिता समझ गए कि प्रभु ने बहुत अच्छा किया है कि आदम को पूछा, फिर हवा को पूछा, उनके मुंह से कन्फेशन करवाया कि ये सही है, यही हुआ है। और फिर अभी परमेश्वर पिता सरपन की तरह बड़े हैं, और फिर उसे पिता ने शाप दे दिया, ऐसा नजर हमें आ रहा है। আচ্ছা, তো এর পরের বচনে আমরা দেখতে পারবো যে আহ এখানে উল্লেখ রয়েছে যে আহ প্রভু ঈশ্বর যখন জানতে পারলেন যে সাপের প্রলোভনের দ্বারা অর্থাৎ শয়তানের প্রলোভনের দ্বারা এটা হয়েছে, তো এর জন্য প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে অভিশাপ দিলেন যে তার খারাপ হবে এবং সারা জীবন বুকে হেঁটে চলবে, মাটির ধুলো খাবে। এর পরেও 15 নম্বর বচনে আহ সেটাই রয়েছে, তো যে তাদের আদম এবং হাওয়া দুজনকেই প্রভু ঈশ্বর অভিশাপ দিচ্ছেন যে আহ, তাদের জীবনেও সেই রকমই আহ, দুর্দশা চলে আসবে। আমেন। ओके, सो तो प्रभु इसकी वजह से, शैतान की वजह से बहुत कुछ हुआ है। परमेश्वर के जो बनाया सुंदर प्लान था मनुष्य के लिए, वो परमेश्वर के नजर से छूट गए, परमेश्वर के सानिध्य से ये लोग छूट गए। पहली बात हुई। और दूसरी बात, फिर उनको शाप आ गया, और मनुष्य को शाप दिया गया, आदमी को शाप दिया गया, औरत को शाप दिया गया, और शैतान को, सरपंच को भी शाप दिया गया। और जिसकी वजह से ये दुनिया की, मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है जो आज हम देख रहे हैं। হুম।
তো প্রথমে শয়তান তাদেরকে তার প্রথমে পরমেশ্বর পিতার কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেল, তাদেরকে প্রতারিত করে সেই ফলটা খেতে বাধ্য করলো, এবং সেই ফলটা খাওয়ার জন্য আহ, ওদের দ্বারা যে ভুল হলো তার কোনো অনুশোচনা তারা করলো না, যার জন্য প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে অভিশাপ দিলেন, সাপকেও অভিশাপ দিলেন, এবং অ্যাডাম এবং হাওয়াকেও অভিশাপ দিয়ে দিলেন, যার জন্য তারা পরমেশ্বর পিতার কাছ থেকে চিরতরে দূরে চলে গেল, এবং মানুষ যে মানুষের জীবন তারপর থেকে দুঃসহ হয়ে যেতে থাকলো আজ পর্যন্ত। Amen. तो मनुष्य का सफरिंग और आदमी का सफरिंग और औरत का सफरिंग, तो आज हम बहुत सारा कुछ देख रहे हैं। कितना कष्ट से सब कुछ कमाना पड़ता है, और कष्ट से कमाकर फिर हमारा जीवन चलता है। औरत को भी जो शाप दिया था कि वो उसका प्रेगनेंसी बहुत कठिन होगा, बच्चा जतना बहुत कठिन होगा, वैसे ही ये दुनिया में चल रहा है अभी। लेकिन जो शैतान को जो शाप दिया, उसका अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो चीजें उसमें है। एक तो है कि परमेश्वर पिता ने कहा कि ये तूने जो किया, 14 वचन में तूने ये क्या, उसे पूछा कि सबसे ये तूने किया, इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित तू है। पहली बात, तू पेट से बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो ये तो है ही, वो चल रहा है, वो हमारे सामने है अभी। एक वही हम सरपंच के बारे में देखें तो चलता है अभी। लेकिन दूसरा यहाँ पर एक पार्ट है जो 15 वचन में है, और उसने परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और फिर वो क्या होगा कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ऐसा लिखा है। হুম। হালেলুয়া। তো এই যে এত সবকিছু হলো, তার শয়তান যে এরকম করলো, তার ফলেও তার ফলে প্রভু ঈশ্বর তিনজনকেই শাপ দিলেন, তিনজনকেই অভিশাপ তিনি দিয়েছেন। যেমন আমরা 14 নম্বর বচনে যদি আমরা দেখতে পাই, তো সেখানে রয়েছে যে প্রভু ঈশ্বর সাপটাকে বললেন, তুমি ভীষণ খারাপ কাজ করেছো, তার ফলে তোমার খারাপ হবে, এবং অন্যান্য পশুর চেয়ে তোমার বেশি খারাপ হবে। সেটা আমরা দেখতে পাই আমাদের চোখের সামনে, যে সমস্ত জীবন তুমি বুকে হেঁটে চলবে এবং মাটি ধুলো খাবে। এবং সেই নারীকে যদি আমরা দেখি 15 নম্বর বচনে যেটা রয়েছে, তোমার এবং নারীর মধ্যে আমরা শত্রুতা আনবো, এবং তার সন্তান সন্ততি এবং তোমার সন্তান সন্ততির মধ্যে শত্রুতা বয়ে চলবে। তুমি কামড় দেবে তার সন্তানের পায়ে, কিন্তু সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে। 15 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাই এটাই লেখা রয়েছে। हालेलुया। तो यही जो भविष्यवाणी थी की थी, ये उत्पत्ति के तीसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में है। लेकिन ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो गई। यीशु मसीह को हमारे लिए शैतान के अटैक पे आना पड़ा, क्योंकि हम उसके हाथ में थे। शैतान हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो हमारा जगह यीशु ने ले ली। एक खुदा बनकर वो खुद अपने खुद को शैतान के हाथ में, शैतानी लोगों से न्याय करना इसके हाथ में चला गया। लेकिन ये करते हुए ये सबसे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति जाहिर की। तो ऐसे यीशु पर अटैक हो गया, लेकिन यीशु ने, जैसे मैंने कहा कि इसका परिणाम हो गया, यीशु को वो बिना कारण उनको मरण दंड जो उन्होंने दिया, उसका पिता परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का कारण बनाया। ये बहुत अच्छा हो गया, ये हमारी मुक्ति हो गई। ऐसे करके
शैतान ने जैसे यीशु की ताज फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सर टूट गया, क्योंकि अभी यीशु मसीह के मरण और पुनः उठने से शैतान के हाथ में जो मरण और जीवन था, वो पूरा यीशु के हाथ में चला गया। आमेन। क्लोज हो गए हैं हम यहाँ पर। ग्लोरी जीसस। क्या हो रहा है मालूम नहीं। फ्रीज हो रहे। हम्म। ग्लोरी जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद ईश्वर। शुरू करूं मैम? हम्म। क्या तूने सुना ना मैंने क्या कहा? क्या नहीं सुनाई दिया? हम्म। कर ट्रांसलेशन कर। बोल सकते। हम्म। ओ लॉर्ड जीसस, क्या हो रहा है मालूम नहीं। मेरा आवाज आ हाँ, रहा है आवाज क्या? आ रहा है, तू बोल, ट्रांसलेट कर। एनीवे आवाज आ रहा है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ওকে। তো আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 16, 17, 15 নম্বর বচন, 15, 16, 17 নম্বর বচনে আমরা যেটা দেখি, প্রভু যিশুর মাধ্যমে সেটা পূরণ হয়েছে। কেননা পরমেশ্বর পিতা প্রভু যিশুকে আহ মানুষ রূপে এখানে পাঠিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে সমস্ত কিছু আহ ফল হয়েছে। প্রভু আমাদের জন্য আহ শাপিত লোকদের মতো হয়ে গেছেন এবং আমাদের পাপের জন্য, আমাদের সমস্ত কিছুর জন্য তিনি সমস্ত কিছু সহ্য করেছেন এই দুনিয়াতে এসে, এবং তার ফলস্বরূপ তিনি আহ ক্রুশে যা কিছু করেছেন সমস্ত কিছুই আহ আমাদের জন্য, আমাদের পাপের জন্য, এবং শয়তানের মাথা তিনি চূর্ণ করে দিয়েছেন, যেটা বচনে লেখা রয়েছে। এবং তার ফলে জীবন এবং মৃত্যু প্রভু যিশুর অধীনে এসছে, এবং 3 দিন পর তিনি যেমন পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন তিনি মরণ থেকে বিজয় লাভ করেছেন পুনরুত্থিত হয়ে। এবং তার প্রভু যিশুর আহ মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই জীবন এবং মৃত্যু প্রভু যিশুর অধীনে চলে এসছে, প্রভু যিশুর অধীনস্থ হয়েছে। তাই এর মাধ্যমে পরমেশ্বর পিতার যা কিছু পরিকল্পনা ছিল প্রভু যিশুতে, সেটা পূর্ণ হয়ে গেছে। आमेन। आमेन। अभी हमारे हालेलुया। पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। इज़िकियल का पुस्तक 28 चैप्टर हम पढ़ेंगे। Glory Jesus. Ezekiel 28। आज खाली हम शायद पढ़ ही हम्म। सकते हैं। तो इज़िकियल 28 चैप्टर ओके। और 12 वचन से हम पढ़ सकते हैं। ओके। ग्लोरी जीसस। पढ़ना शुरू करूं? 12 हम्म। से कितने तक पढ़ना है? आई थिंक 11 से पढ़ना। ओके। ओके। 11 से लेके हम्म। शायद 19। 19। ওকে, ঠিক। প্রভু স্তুতি হোক। তো আজকে আমরা একটু বচন পড়ছি। এজিকিয়েল 28 অধ্যায় 11 নম্বর বচন থেকে 19 নম্বর বচন পর্যন্ত আপনারা নিজেরা নিজেদের সময় মতো পড়ে নেবেন। প্রভু স্তুতি হোক। 11 নম্বর বচনে রয়েছে, প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এলো। তিনি বললেন, মনুষ্য সন্তান, সোরের রাজাকে নিয়ে এই শোকের গানটা গাও। তাকে বলো, প্রভু আমার সদা প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন, তুমি একজন
আদর্শবান লোক ছিলে, প্রজ্ঞায় পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর। 12 নম্বর বচন। এবার 13 নম্বর বচনে রয়েছে, তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদেনে ছিলে, তোমার কাছে সব ধরনের মূল্যবান পাথর, চুনি, পীতমণি, হিরে, বৈদুর্যমণি, গোমেদক, সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, হরিমণি ও মরকত ছিল। প্রতিটি পাথরই স্বর্ণ খচিত ছিল। তোমার সৃষ্টির দিনে তুমি ওই সৌন্দর্যে ভূষিত হয়েছিলে। 14 নম্বর বচনে রয়েছে, আমি বিশেষভাবে তোমার জন্যই একজন কুরবকে তোমার একজন অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। আমি তোমাকে ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের ওপর স্থাপন করেছিলাম। আগুনের মতো চকচকে ওই মণিমাণিক্যের মধ্যে দিয়ে তুমি যাতায়াত করতে। 15 নম্বর বচনে রয়েছে, তোমাকে যখন সৃষ্টি করেছিলাম তখন তুমি ধার্মিক ও সৎ ছিলে, কিন্তু তারপর তোমার মধ্যে দুষ্টতা পাওয়া গেল। বচন 16, তুমি ব্যবসা করে বিরাট ধন লাভ করলে, কিন্তু তা তোমাকে হিংস্র করে তুললো, এবং তুমি পাপ করলে, তাই তোমাকে আমি একটি অশুচি বস্তুর মতো ব্যবহার করলাম। আমি তোমাকে ঈশ্বরের পর্বত হতে ছুঁড়ে ফেললাম। তুমি কুরুদূতদের বিশেষ একজন ছিলে, তোমার ডানা আমার সিংহাসন ঢেকে রাখতো, কিন্তু আমি তোমাকে আগুনের মতো চকমকারি ওই মণিমাণিক্যের থেকে জোর করে বের করে দিলাম। 17 নম্বর বচন, তোমার সৌন্দর্যই তোমাকে গর্বিত করেছিল, তোমার গৌরবই তোমার প্রজ্ঞা নষ্ট করলো, তাই আমি তোমাকে মাটিতে আছাড় মারলাম। এখন অন্য রাজারা তোমার দিকে তাকিয়ে দেখে। 18 নম্বর বচন, অসাধু ব্যবসায়ী হিসেবে তুমি বহু অন্যায় কাজ করেছিলে, এইভাবে পবিত্র স্থানগুলি অশুচি করলে, তাই আমি তোমার মধ্যে থেকেই আগুন বের করলাম, আর তা তোমাকে জ্বালিয়ে দিল ও তুমি পুড়ে ছাই হলে, আর এখন সবাই তোমার লজ্জা দেখতে পাচ্ছে। 19 নম্বর বচনে রয়েছে, তোমার যা অবস্থা হলো তা দেখে অন্য জাতির লোকরা বিস্মিত। তুমি লক্ষ্য করছিলে, ভয় পেয়ে গিয়েছিলে এবং শেষ হয়ে গিয়েছিলে। आमेन, आमेन। Amen. तो ये Hallelujah. अ, ये ये जो पैसेज हमने पढ़ा, तो इसकी शुरुआत तो हो गई। हम्म, एक राजा, परमेश्वर का वचन आया बोलता है इज़िकियल बोलने के लिए। और ये जो राजा था वहाँ टाइम का, सोर का राजा, तो उससे शुरू हो गया। लेकिन आगे जाते जाते ये भविष्यवाणी कोई अलग मोड़ लेती है। तो नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हम्म, बाइबल स्टडी में आने के लिए, सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारी से मुश्किलें हो, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आनंद आपको मिल जाए, प्रभु का हीलिंग आपको मिल जाए और प्रभु की पहचान आपके जीवन में बढ़ती जाए। Amen. তো এটা শুরু, এজিকিয়েলের যে শুরু ছিল সেটা আহ এজিকিয়েল রাজার, সোরের যে রাজা, সেটার কাছে প্রভুর বাক্য এসছে, এটা নিয়েই শুরু, কিন্তু পরবর্তীতে এটা অন্য মোড়কে উপলব্ধি করা রয়েছে।
তো এরপর আমরা এটা নিয়ে আসবো, ডিটেলসে আলোচনা করব। তো আজকের মতো जी বাইবেল স্টাডি, জীবনের সমস্যা রয়েছে, যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু ঈশ্বরের আশিস আপনাদের মাথায় বর্ষিত হোক। আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রভুর বচনকে আগে নিয়ে যাবেন। প্রভু স্তুতি হোক। আমরা আজকের মতো শেষ आमेन করছি। এমেন, এমেন, आमेन। चलो, হালেলুয়া। हम बाइबल यहाँ पर खत्म करते हैं और प्रभु की आशीष आपके लिए मांगते हैं। आमेन। यस।